الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya lurus dan dirapatkan. Diisi depannya yang kosong terlebih dahulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Sama apa? Gini aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jamaah musholah Nurul Istiqomah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, kemudahan serta hidayah taufik yang diberikan kepada kita semua, sehingga masih Allah ringankan langkah kaki kita semuanya untuk bersama-sama menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih secara berjamaah. Para jamaah, kemudian sholawat dan salam tak lupa juga kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang konsisten dan konsekuen mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah musholah Nurul Istiqomah yang Allah muliakan, sedikit nasihat singkat yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya bertanya ke Ustadz Rosyid berapa menit. Ustadz, kurang lebih 7 menit ya. Jadi nggak lama-lama, simpel aja, singkat saja, padat ya. Alhamdulillah kita memasuki Ramadan yang ke-7, betul ya? Mungkin ada yang ke-8 ya. Sekarang malam yang ke-7, walaupun puasa kita baru 6 kali ya, 6 hari puasa, namun kita sudah memasuki malam, dan bulan Hijriah itu pergantiannya di malam hari. Jadi sekarang kita masuk di tanggal 7 Ramadan, dan yang sebagian mungkin ada yang 8 Ramadan ya. Bulan Ramadan memiliki keagungan yang luar biasa ya, yang tidak bisa ya kita luput dari kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, banyak sekali kebaikan yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini, ibadah yang bisa kita perbanyak yang memiliki fadilah ya, di luar daripada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Ramadan juga dikatakan atau dinamai juga dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Mengapa? Berdasarkan firman Allah tadi, bahwasanya Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan petunjuk dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Oleh karenanya dia dinamakan dengan Syahrul Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah pun memperbanyak tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Setiap malam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertadarus, mengulang-ulang hafalannya bersama siapa? Bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dan para sahabat pun memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian juga datang kepada kita banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan para salafus saleh, mereka memperbanyak tilawah di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan selainnya. Oleh karena itu perbanyaklah bacaan Al-Quran atau tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan juga dinamakan dengan Syahrus Syam. Ya. Karena dalam ayat yang sama di Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang hadir mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi ibadah puasa di sini adalah wajib. Beda dengan tilawah tadi, sifatnya sunnah, maka kita harus perbanyak. Namun untuk ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Jadi bukan diperbanyak, tapi dijaga. Ya, karena sebuah kewajiban tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita jaga, puasa kita maksimalkan, jauhi segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa kita. Karena berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya puasa itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Seperti itu. Jadi Ramadan juga dinamakan dengan Syahrus Syam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjaga kualitas puasa kita dengan maksimal. Kita berharap mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Qiyam, bulannya Qiyamul Lail. Ya. Bulannya Qiyamul Lail karena Qiyamul Lail yang dilakukan di bulan Ramadan itu memiliki fadilah atau keutamaan di luar Qiyamul Lail yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri Qiyamul Lail, salat malam, tahajud di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang tidak didapati di bulan-bulan lainnya. Kita Qiyamul Lail bisa kapanpun, tidak mesti di bulan Ramadan. Namun keutamaan ini hanya bisa kita peroleh di bulan Ramadan, yaitu pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Hanya dengan Qiyamul Lail, di samping kita mendapatkan keutamaan atau pahala dari Qiyamul Lail kita, pahala dari sholat tahajud kita juga mendapatkan keutamaan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Oleh karena itu, kita senantiasa menjaga Qiyamul Lail kita di bulan Ramadan. Kita perbanyak Qiyamul Lail kita di bulan Ramadan. Bahkan kita kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih Qiyamul Lail yang akan kita laksanakan nanti ini Qiyamul Lail itu secara berjamaah, tidak dilakukan di bulan yang lain. Kalau ada yang masih mampu menambah lagi nanti di rumah, silahkan. Di sini mungkin 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Bagi yang ingin memperbanyak terus Qiyamul Lailnya, nanti di rumah boleh ditambah lagi Qiyamul Lailnya. Tapi jangan tambah witirnya lagi. Kalau udah witir di sini ya, Qiyamul Lailnya saja. Karena witir hanya ganjil. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus memperbanyak Qiyamul Lail juga di bulan Ramadan. Yang pertama tadi, perbanyak tilawah karena Syahrul Quran. Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Kemudian jaga kualitas puasa kita karena Ramadan adalah Syahrus Syam dan kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan secara full, penuh. Kemudian perbanyak Qiyamul Lail di bulan Ramadan, jangan sampai bolong, harus dijaga. Yang nanti mungkin di akhir ingin pulang kampung, mudik, usahakan jangan sampai terlewat Qiyamul Lailnya. Jangan jadikan safar kita nanti sebagai penghalang untuk kita melaksanakan Qiyamul Lail, menjadi alasan kita tidak melaksanakan Qiyamul Lail. Ya, jangan sampai kita lewatkan keutamaan yang hanya bisa didapatkan di bulan ini. Yang terakhir, Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Dalam sebuah riwayat, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba. Masuk padanya bulan Ramadan, dia dapati bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan.
Kemudian kata Rasulullah, fakultu amin. Aku berkata, itu Rasulullah SAW, amin, ya Allah, ijabahlah, kabulkanlah. Ya, Rasulullah pun sampai mengiyakan. Mengapa sampai bisa seorang hamba masuk bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan? Ya, karena dia melalaikan keutamaan-keutamaan yang bisa diperoleh dari bulan Ramadan, melalaikan amalan-amalan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan yang bisa mendapatkan atau bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Sehingga Rasulullah mengaminkan seorang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan karena atas dasar kelalaiannya sendiri. Tidak mungkin orang yang taat beribadah kepada Allah memperbanyak amalan-amalannya di bulan Ramadan namun dia keluar tanpa mendapatkan ampunan. Ini adalah orang yang ia melalaikan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Kalimat istighfar yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan. Kalimat istighfar yang paling simpel, yang paling ringkas adalah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim yang biasa kita baca. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu diperbanyak. Ya, yang bapak-bapak sambil berangkat kerja macet-macetan di jalan, astagfirullah, astagfirullah, daripada ngomel kanan kiri, ya kan, mendingan istighfar, astagfirullah. Pulang kerja macet lagi, astagfirullah, astagfirullah. Yang ibu-ibu sambil masak, astagfirullah. Ya, yang adik-adik juga, ya, berangkat sekolah, astagfirullah. Di waktu senggang kita semuanya kita basahkan lisan kita dengan istighfar. Karena Rasulullah SAW sendiri pun beristighfar dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Itu beliau seorang hamba Nabiullah yang maksum, jauh dari perbuatan dosa. Sampai segitunya, kita yang banyak dosa, apalah daya. Maka kita tidak boleh kalah dengan beliau. Beliau 100 kali, kita harus lebih banyak dari beliau. Karena kita yang lebih butuh istighfar itu daripada beliau. Kita yang lebih banyak dosanya dibandingkan beliau. Oleh karena itu kita harus lebih banyak daripada beliau. Kemudian istighfar yang paling mulia, istighfar yang paling agung adalah Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, yang biasa kita baca di zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu yang perlu diperbanyak. Ini istighfar yang paling afdol. Kalau ingin yang singkat ya tadi nggak apa-apa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan karena di bulan Ramadan ini sebagian besar mayoritas kaum muslimin ya itu terbangun di sepertiga akhir malam untuk melaksanakan apa? Sahur. Kita di bulan Ramadan ada ibadah namanya sahur. Ya kan? Makan yang kita lakukan di sepertiga akhir malam sebelum terbitnya fajar atau sebelum dikumandangkannya adzan subuh, ya. Dan istighfar di waktu ini sangat mulia, ini sangat luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar di akhir malam dalam surat Al-Dzariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka beristighfar, ya. Kenapa juga kita harus memperbanyak istighfar di akhir malam ini, di waktu sahur kita ini? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa setiap hari turun ke langit dunia, ya, turun ke langit dunia untuk mendengarkan permintaan, permohonan hamba-hambanya yang ada. Rasulullah SAW bersabda, yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika hanya tersisa sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu kurang lebih mungkin dari jam 1 atau jam 2 sampai terbitnya fajar atau sampai subuh. Dan itu kan waktu sahur kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ia turun ke langit dunia, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku ijabahi. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan yang terakhir, man yastaghfiruni fa'aghfirolahu. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, beristighfar, memohon ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Oleh karena itu, bangun sahur, jangan banyak nonton TV, ya. Sambil sahur, sambil nonton lawakan, komedian yang ada di TV, sayang waktunya. Mendingan perbanyak istighfar.
ya sambil makan, kalau masih ada waktu, berdoa kepada Allah, meminta segala sesuatu yang kita butuhkan, minta kepada Allah surga, minta kepada Allah dijauhkan dari siksa neraka, minta kepada Allah segala kebaikan akhirat dan dunia. Ya, kemudian juga jangan lupa berbanyak istighfar, karena pasti akan Allah ijabahi, dan yang beristighfar meminta ampunan kepada Allah pasti akan Allah ampuni. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, senantiasa konsisten mengamalkan amalan-amalan penting, amalan-amalan kunci yang bisa mendatangkan istighfar, yang bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan kepada kita semuanya. Yang pertama kita ulang tadi, perbanyak tilawah Al-Quran, kemudian jaga kualitas puasa kita, kemudian perbanyak qiyamul lail di bulan ini, yang terakhir perbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من ميثاقه به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
يعلمون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Berapa witirnya? 21. Cepat. استووا واعتدلوا الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. وإذ ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تراصوا اعتدوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para jamaah muslimin istiqomah, mohon izin kami menyampaikan beberapa informasi dan kegiatan selama bulan Ramadan
Yang pertama adalah update donasi sampai dengan hari ini telah masuk sejumlah 12 juta rupiah dari 100 juta yang kita anggarkan selama bulan Ramadan. Yang kedua, para jamaah sekalian, di kanan kiri kita ini alhamdulillah sudah banyak air dari muhsinin. Silahkan diminum, silahkan dihabiskan. Bila nggak habis bisa dibawa pulang, tapi tidak satu dus. Silahkan dinikmati selama bulan Ramadan dan seterusnya. Air ini adalah untuk para jamaah semua yang ada di musola. Yang berikutnya, kepada para jamaah Musola Nurul Istiqomah yang ingin berpartisipasi pada bukber harian atau ingin mengirimkan makanan untuk bukber harian, silahkan diantar ke musola ini pada pukul 17.00. Alhamdulillah selama beberapa hari ini sudah ada yang kirim. Yang selanjutnya disampaikan kepada para jamaah untuk donatur itikaf yang akan kita mulai pada hari Sabtu tanggal 30 Maret sampai dengan hari Senin 8 April 2024. Alhamdulillah sudah terisi snack untuk malam itikaf itu untuk hari Sabtu 30 Maret, dan untuk makan sahur hari Senin dan Selasa tanggal 1 dan 2 April. Sisanya masih kosong. Jadi masih banyak kesempatan kepada para jamaah dan muhsinin yang ingin mengisi donatur itikaf. Yang berikutnya, kegiatan iktikaf yang kami akan laksanakan di musola kita ini adalah untuk umum. Ikhwan akhwat, silahkan kepada para jamaah yang mempunyai kesempatan untuk mengikutinya. Yang berikutnya, pada tanggal 30 Maret 2024, hari Sabtu, insya Allah kita akan mengadakan buka puasa bersama Syekh dari Ba'da Asar sampai dengan selesai. Insya Allah sholat tarawih dengan Syekh juga. Kami mengundang para jamaah dan keluarga untuk menghadiri acara tersebut. Yang selanjutnya, kepada para jamaah, apabila akan berpartisipasi dalam semua kegiatan di Musola Nurul Istiqomah, baik berupa uang tunai ataupun makanan, bisa menghubungi pengurus atau panitia dari ibu-ibu. Yang terakhir, tidak lupa kami sampaikan, di depan kita ini masih banyak makanan. Jadi setelah tarawih nanti selesai, kita sudah siapkan juga plastik. Silahkan dibawa pulang dan dihabiskan, jangan sampai ada yang sisa. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Apabila ada hal-hal dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stawa tadi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah.